guys! Hello guys! Episode 2! Episode 2. Magpapapunta pala tayo dito guys! Maingay lang yun guys! Wait lang! Yay! Let's go, brother! Let me up! My little sister! Pinapanood ka nila. Ay! Excited! Happy New Year, guys! We love you all! Ay, boga yun na malaki. Tignan niyo, boga na malaki. Maganda yung fireworks. Ito yung boga nila. Grabe. Tignan niyo pa yan. Tara na. Hindi na ako makantay. Excited na New Year, guys. Guys, I love you. Wang, wang, wang. Oh my gosh! Sa-celebrate na! Ka naman yung boga na yan. Oh, yung maliit mong boga. Tapos na guys! Yung yun! Alo! Pinagsasabi mo? Tara, sasakay pa si Steffi dyan. Di, joke lang. Ano yun? Red horse na ano? Nagyanan. Yan muna, Dad. Mamaya na yung... Oh, yun o. Nagpasabog ka ganina doon. Doon sa kabila. Manood ka lang, my little sister. My little sister. My big sister. I'm my big sister, guys. So, excited na kami magpa-puto. Tapos nahirapan na muna ako magsalita. Mamaya na muna ako magsalita. Ay, tignan nyo nga pala to. Kalimutan ko. Okay, tignan nyo, oh. Hello, 2025. Happy New Year! Gusto nyo pala ng candy? Or prutas na lang? Kahit ano na lang gusto nyo? Okay, mag-start tayo! Ha? Oras, wait lang. 11:51 pa lang. Ano? Ano? 11:51 pa lang. Ah, matagal pa. PM! Yung ilaw. Nawawala! Nawawala! Wow! Only love can hurt like this. Only love can hurt like this. Wait lang. Siyempre, magkadaman. Siyempre, magkadaman. Tatapog yan, tapos babalik dito. Ay, talaga? Eh di, gusto mo umalis? Yung ah! Dami na sumasabog na. Ay, sumabog ang kilig! Uy! Mamaya, gaganto kami. Tulad siyang pato. Lechon pato. Kakainin namin ito. Ganito, pag ganito.
Di ba? Parang baliw na. Yes! Kasabay ako guys! Meron pa dun pabutok! Eh! Grabe kayo! Uulan na! Uulan na! Mas excited! Okay! Masabi ka na! Ano na yung isa? Okay, let's go! At patago mo na ng goge! Oh! Wow! Ate, Let's go! Ate, let's go outside na. Wait lang, ganda na. Ayun o, guys! Wow! Guys, so tignan nyo, may naputok doon. Okay, ganda lang dumating, guys. Lisa. Diamond, like a diamond. The sun like a diamond in the sky. Please help me, Ingay. And Happy New Year, Sobra. Yo! Ah! Diamond! Okay, nagulat lang ako dun, guys.